कांदनी गाई से कांते लगुच जा आ जीवा जीवा ना हाँ ट्रैक्टर आइला के कादो आड़े जाउची देख आ हाय गाइस वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग आशा करते सब भले थिबे सेमती भले थांतु चलंतु आज ब्लॉग को टू स्टार्ट करिया छबे छबे वीडियो फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं चलो देखि पाथुए हम सार बोलते जीव बोली होचो जा जा घर जा जाऊनी जा घर जा हैं नगा दाओ जा आ जीवा जीवा ना हाँ अच्छा जा चियाटा धरिबु जा এখন তো গাইছি এই চিয়াটা হচ্ছে জিমারে এই যে শায়দ এটাকে ধরিও বলি করে কହୁଛ ଧ ହଁ ସେଇଟା ଧରୁନି ଚା ଘରକୁ ନେଇ ଯିବା ଚା ଘରକୁ ନେଇ ଯିବା ଧର ଧର ଚିଆଟାକୁ ଧର ନେଇ ଯିବା ଘରକୁ किछ करिबा तमा नाही गाई से तमा को होतु से चियार मा नाही तमा आसो धन आसो धरिबा एटा को धरिबा चलो धरिबा धर धरु न धर धरी पारिबनी घर को नहीं जा घर को पलेबा चलो हाथ धर चलो ये कुतु गुड़ा देखो गाइस देखो बिल कम आरंभ हो जाए आम गाइस बर्तमान आम नदी जावा बोली देखीचे काल राति सारा वर्षा होती नदी जावा बोली आम भावीचे केते पानी आसी देखी थांते ए छुआ किंतु हमको छाड़ू नहीं कांदुची खाली सकाल तो कांदुची जीव बोली बोलते नागनी से गुड़ा या पळेबा चा पळेबा आसो हाँ पळेबा घर को आसो ट्रैक्टर आइला कुटी दबो ताको ट्रैक्टर आइला हे कादो आड़े जाउची देख आ आसो एपटे आसो पड़ी आसो गाड़ी आइला हाँ गाड़ी आइला ट्रैक्टर आइला बसिबू हाँ बसिबू जा बसे देमी चल जीवु तो तांको संगर हल करते जा बसे देमी जा जा बसबू जा जा जाओ बसबो जाओ जाओ बसिबो जाओ चलो चलो धाई की चलो पळेबो चलो 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 पलेबा हाँ हाँ पले गले बसिबो काकू आसो
थाऊ ये थाऊ ना बाय बाय कर दे बाय बाय घर को आम जाऊे खाई दब ब्रश करके खाइबा ना क्या ब्रश कर कहीदे तो कहीदे ब्रश कर कहीदे हेलो गाइस ये पिला को बर्तमान जो ज्वर आसी ट्यूशन जाइए ट्यूशन रु मैडम ताको पठे देइछंती घर को एत जोर ज्वर आसे केत बड़ा आइला ज्वर हाँ किसी भी कह ना बहुत जोर ज्वर आस कौन तो फटाफट खाइछु ना खाइन या कोई किसी करना भितर कांदुच ये शोचे भल हो जल्दी कांदनी भल हो कांदनी गाइस से कांदते ना कुछ गाइस फटाफट मुझे ब्रेकफास्ट करदेमी देखिए राजा को लेकिन बाहर हॉस्पिटल बाहर ब्रेकफास्ट पिठा ठीक ठाक अच्छे वो फटाफट खाई देके हॉस्पिटल बाहर में राजा को लेकिन बहुत जोर ज्वर तो खाई दिए गाइस मु रेडी हो सारे बर्तमान बाहर जीमी हॉस्पिटल कंटा ओटा वोटा आने मत पैसा दबा अच्छे पुलावटा आनी तो ये हिसाब कर ये 110 230 210 ना हाँ 110 230 ना 220 220 220 ये 40 300 तेल दीटा अटा 2 किलो 4 किलो तेल दीटा हाँ तेल भी आनी ना आउरी हाँ बर्तमान मु हॉस्पिटल में बाहर जी आइला बेले तार ग्रोसरी टिके नहीं आसमी दे दे बैगटा दे अभी से यार ते उजला जियो ना बैठा हूँ गाटा खोल दिया हाँ এটা ইট থাও হ্যাঁ ইয়াটা কাঠ কাটিব না ହଉ ମୁଁ ଯାଏ ହେଁ ହଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକଟ କରତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଏଠି ବସିଛି ତାକୁ ଦିଶୁ ଜ୍ୱର ଆସିଛି इंजेक्शन फुड़ेबू ना बे हाँ फुड़ेबूनि ना जहाँ थोड़े भर जाओ हॉस्पिटल पूरा भीड़ अच्छी देखी पार्थिव अना एपटे अना एपटे अना एपटे अना एपटे अनौनी रागी जाइए कथा बाहर नहीं पाटू उठू धन उठुनी गाइस जिनस नहीं कि पलि आसली बर्तमान देखला को भिड़ माने बहुत भिड़
ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖତେ ଯାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍। ଦୋଳା ହସ୍ପିଟାଲ, ଦୋଳା ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ବାହାରିକି ଘରକୁ ଫଟାଫଟ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେ କିନ୍ତୁ ଅଧେ ଲେଖିଦେଲା ଖୋଲା ମେଡ଼ିସିନ, ବୁଝିଲ समझा। ଏଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାରିବ। समझा नहीं मैं तो सामान ने जिनस ने ଅଟା 4 କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା? ଆଉ ଲିଟର ତେଲ। କେତେ ଟଙ୍କା ଅଟା ହେଲା କେତେ କହ? ନିଏ ତୋର ହିସାବ କର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା। ନେଲା 200 କେତେ 66 ନା କିସ ଟଙ୍କାକିଆ ଗୁଡ଼ା ଫେରାଏ ନା ଚାରିଟା। ଚାରିଟା ଟଙ୍କିକିଆ ଫେରେଇଛି 70 80 90 130 ଟଙ୍କା ଫେରେଇଛି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କଷ୍ଟ ତେବେ ତ ଆହୁରି କିଲେ ଅଟା ଆଣି ଆସିଥାନ୍ତେ। ଅଟାଟା କେତେ କିଲୋଟା? 38 ଟଙ୍କା। ତେବେ ତ ଆହୁରି ଅଟା ଆଣି ଆସିଥାନ୍ତେ। କେଠି 38 ଟଙ୍କା ଦାମ ତରେ ହେଲା ତ ଟଙ୍କାକିଆ ଗୁଡ଼ା ଫେରେଇଛି ନାଇଁ। ଏତରା ତାର ଚେଞ୍ଜ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ତାକୁ ହିଁ ଦିଆ ହୁଏ। ହେଇ ପରା 36 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବାଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା। 34 ଟଙ୍କା ନା ହଁ 34 କାହିଁକି ସେଇଟା ମୋ କତ 2 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଥିଲା। 36 ଟଙ୍କା। ଦେଇଦେଲି 38 ଟଙ୍କା ନିଏ। 36 38 ଟଙ୍କା ନିଏ। हम जाए ड्रेस चेंज कर देगा से हला। हाय गाइस ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି ଆସିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଖାଇ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଉଠିକି ସଫା ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲତେ। କ'ଣ ଖାଇବା ଆଣିଛୁ? କ'ଣ ଖାଇବା ଆଣିଛୁ? ମାଲପା ଛାଣୁଥିଲେ ଯେ ଏଇନା ଗରମ ଗରମ ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ କ୍ରିମ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ କିଛି ଆଣିଦେଲୁନି ନାଇଁ କୁରକୁରି ଆଣିଦେଲୁନି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହଉଛୁ ଛକରେ ବସିଛେ। ଛକରେ ବସିକି ଟିକେ ସମୟ କଟି ମାରିବା ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆମ ସାଙ୍ଗର ହିରୋ ବର୍ଷା ଯେମିତି ହଉଛି କିଆଡ଼େ ବୁଲତେ ଯିବ କୁହ? ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହଉଛି। ନଦୀ ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଦେଖି ପଳେଇ ଆସିଛ। ଆସିକି ବସିଛ ବସିକି ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଦେଖିଦିଅ ଆମର କେତେ ପାଣି ଚାଲିଛି ଆମ ନଦୀର। ପୁଣି ଏଠି ଗାଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି କେତେ। ଭାଇ ପାଣି ଚାଲିଛି ଏଠି ପ୍ରବଳ ପାଣି ଚାଲିଛି। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲାନି ବର୍ଷା ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଜି। ये देखो ठिया ହେଇଛି ଉପରେ डेड एक्सटेनर धरी। चलो चलते हैं यहाँ से। क्या जीवा क्या जीवा हाट आड़े जीवा। हाँ चाह जीवा हाट आड़े बुली आसिया।
ବାଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହ ଦେଖିଲେ କୁକୁର ମୁତିବେନି ବାଳ ହାତ ଯିବ तो ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା तो पैंट सार्ट किए देखियो हीरो को तो देखा जाउची ବାଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। जा चला ହାତ ଯିବନି चला ହାଟ ଯିବିନି ବେ ମାଣ୍ଡକୁ ହାଟ ଯିବ କେତେ ଦୂର